السلام عليكم. بون اول حاجه ما كانش ماتش سهل لينا باش نلعبوا مع ليترا. بالحق كان مهم نلعبوا هذا الماتش باش ندوزو حاجه اخرى، باش نوريهم للمغرب ما كيوقفش، كيزيد ديما القدام. واللي مهم هي لا بريستاسيون ديال اللاعبين. عجبتني اليوم لاتيتود، كانوا باغيين يربحوا هذا الماتش. حنا في واحد الفرقه اللي بيان اورغانيزي، اللي حتى عندنا دي بروبليم اللي كان خصنا نجبروا الحلول ديالها وجبرناها. دوماج ما ماركيناش البوت الثاني باش يرتاحنا ونشوفوا فرقه اخرى في دوزيام ميطون. بالحق الحمد لله، اللي مهم هي النتيجه. من بعد اللي مهم اكثر ماشي النتيجه، هي اللي درنا في بلادنا، تجمعنا تعاوننا. اي مغربي حاس بهذا الشيء وباغي يعاون، وهذه اللي مهمه. وهذا الشيء اللي ترا كيبين لنا ملي الكره كتبقى غير كره. مرة كنتقلقوا على ان ريزولتا، بالحق ملي كتشوفوا لي كيطرا كنقولوا كتبقى غير ان سبور كي بو دوني ان بو دو جوا، اللي تقدر تحطي ان بو دو فرحه. واليوم هادشي اللي بغينا نحطيوه للشعب ديالنا. دونك فوالا. وشفتوا طراتنا ان بتي سوسي مع سفيان، اللي واحد اللاعب اللي مهم في السيستم ديالنا، وعارفين اللي هذا اللاعب ولا يقدر ترى لي ترى دابا ولا في شهر 6 خصنا نجبروا لي سوليسيون شكون يقدر يعاوننا في هذا لو بوست. واليوم جو بونس كو سي اون فري ساتيسفاكسيون. فاسون نوسير سي ان غران جوار، يقدر يلعب في اي موطار. Aujourd'hui, par sa technique, par son intelligence, il a fait un super match par l'intensité. خدم يمكن 3 ايام في هذا السيستم. واخا هيدا il a montré toute sa qualité, on comprend pourquoi il joue au Bayern de Munich. Donc ça peut être une très belle option. Lyon m'a donné des réponses. Comme ça, on a plusieurs solutions. Après, on a Richardson, les Flachar Tral, mais pas beaucoup de temps pour montrer. Mais واحد اللي يقدر يلعب هنا. عندنا جبران، عندنا بزاف لعابه اللي مازال نقدروا نشوفوا في هذا البوست. ما شفنا ما كانش حكيم، ما كانش بوفال، شفنا عبد اليوم، شفنا عدلي، شفنا بوقلال، حارث الرجعه ديالو، دخلنا صيباري، Akanous. On a fait beaucoup de tests pour avoir beaucoup plus de certitude pour le futur, parce que tu as des blessures, tu as des حوايج. Mais l'attitude a عجبتني. J'ai retrouvé mon équipe de la Coupe du Monde. Au Goutlom, il faut montrer que le mois de juin c'était un accident. Après, on est une autre équipe. C'est pour ça que c'est important. J'ai venu à Adli, كان بزاف دراري اللي جايين من U23 اللي توما باغيين يديو البلاصه. Quand on a plus de possibilités, qu'on a un banc, c'est plus intéressant pour nous. هو الحاجه قلتها في الندوه الصحفيه قبل وغنعاودها. حنا اوني دومي فيناليست ديال كاس العالم مع واحد فرقه اللي ورات اللي عندها المستوى والنيفو، واللي تقدر تقلقني هي ديما بحال ما بغيتوش تبدلوا. علاش بغيتوا تشوفوا لوجه اخرين؟ ولا عندنا فرقه اللي مزيانه واقفه، on a une des meilleures défenses في العالم، وبغيتوا تشوفوا encore des jours de علاش. on a une ossature. Les places, elles sont très chères au Goulchalon. Il y a des jeunes qui poussent, il y a des joueurs cadres, il y a des binationaux qui nous ont rejoints, il y en a peut-être encore qui vont nous rejoindre. Donc voilà, à un moment donné, ما غاديش نبدلوا باش علاش واحد باغي يشوف واحد لوجه اخر. عندنا دي سيرتيتود. لا كان جايه دغيا بزربه، سالينا لا كوب دي موند عام من بعد عندنا لا كان. Donc voilà, c'est pas le moment نبداو نجربوا. واخا اليوم جربت par la force des choses, mais من بعد on a une ossature, c'est à gagner la place, on a un système de jeu. Aujourd'hui, on n'a encore pas encaissé de but avec cette défense. On a vu que Bla Amrabat, Mazraoui, il a donné satisfaction. On a des solutions au milieu de terrain. Mais Mazel Qudem, je pense qu'il nous faut encore beaucoup plus de solutions, on doit être beaucoup plus tueurs. Nous connaissons encore une meilleure équipe. Mais encore, on n'est pas encore assez efficace. On a les ballons pour tuer les matchs. Ou nous connaissons encore une meilleure équipe. Ou la Coupe d'Afrique, il faudra être plus efficace parce que contre n'importe quelle équipe, ou surtout la Coupe d'Afrique, l'efficacité va être primordiale. 1-2 occasions, il faudra être tueur. Mais voilà, on progresse. Aujourd'hui, on a encore un bloc bas, on a trouvé la solution, on a créé beaucoup d'occasions. Après, on en a concédé peut-être 1 ou 2 dangereuses, des pertes de balles parce qu'on a été trop joueurs. Mais voilà, je suis très content aujourd'hui. Mais après, c'est difficile pour moi de hadar à le match parce que c'est pas une finalité. C'était anecdotique. Les Mohim, ils ont été concentrés, ils ont donné le maximum que nos barines فرحوا الشعب والبلاد. Et c'est ce qui s'est arrivé. Alhamdoulilah.
Bah déjà, c'est de dire merci déjà à tous l'élan de solidarité qu'on a pu voir, que ce soit sur le terrain, que ce soit à l'extérieur, que ce soit par des dons. Et je voudrais vraiment les remercier au nom de l'équipe déjà et de tous les Marocains. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en marocain, je suis fier aussi de mes compatriotes parce qu'on a vu qu'il y a un élan de solidarité et que quand on est en difficulté, ben voilà, on est là, on s'entraide. Il y a des moments, c'est un moment très difficile pour le pays, mais comme toujours, on va savoir se relever. On s'est toujours relevé et on va continuer à travailler comme nous on l'a fait aujourd'hui sur le terrain pour que le Maroc retrouve une vie normale. Et surtout, on va essayer de faire le maximum pour soutenir les familles des défunts et les blessés et qu'on arrive à vite tourner la page dans le futur, même si ce sera quand même quelque chose qu'on n'oubliera pas, qui restera gravé dans l'histoire de notre pays. Mais voilà, sinon faire un appel aux dons, bien sûr, c'est naturel, et de l'aide, mais remercier surtout ces gens. شميت الماتش كان خصو يدخل كهبيش يديرها ما سخانش قلت لكم il y a de la concurrence dans cette équipe وهادشي اللي قلت للدراري alors انا متفق معك ماشي باش نقلق منكم c'est des questions psychologiques mais aujourd'hui on est une équipe dans le top 12 top 15 mondial عندنا بزاف د اللاعبين qui يلعبوا dans des grandes équipes et il y a des joueurs qui sont pas rentrés aujourd'hui et je suis content d'avoir de plus en plus de difficultés à savoir شنو اللي غيدخل et encore heureusement اليوم كان عندنا 6 changements. D'habitude on en a 5, mais je pense que même à l'avenir il y a encore plus de problèmes et il y a des noms, donc c'est normal que vous à chaque fin de match après c'est mes choix, mais je les assume. Abdelrazak, comme je vous ai dit depuis longtemps, il est dans le groupe, il travaille, mais ما كانش غير عبد الرزاق كان شي ديرها اليوم حتى هو ما دخلش.